Em 1950, estreia A Cantora Careca, de Eugênio Ionesco, considerada a obra inaugural do teatro do absurdo, cuja origem se encontra no existencialismo e no mal-estar do pós-Segunda Guerra na Europa. Os personagens do teatro do absurdo são seres desenraizados e imóveis, representantes de uma humanidade destruída, em escombros. Eu sou Alex Grulli e essa é a nossa aula de número 20. Teatro do absurdo é uma expressão cunhada pelo crítico inglês Martin Esslin no fim da década de 50 e que serve para categorizar essas peças surgidas depois da Segunda Guerra Mundial que tratam da atmosfera de desolação, de solidão, de incomunicabilidade do homem, assim como traz alguns traços estilísticos e temas que divergem radicalmente da dramaturgia tradicional realista. Trata-se, portanto, não de um movimento teatral organizado, muito menos de um gênero, mas sim de uma classificação que visa colocar em destaque uma das tendências teatrais mais importantes da segunda metade do século XX. Além de Eugênio Ionesco, são enquadrados nesse movimento Samuel Beckett, considerado um dos maiores autores do século XX, além de Jean Genet, Harold Pinter, Edward Albee e Fernanda Rabal. O teatro do absurdo une a comicidade ao trágico sentimento de desolação e de perda de referências do homem moderno. Tal sentimento deriva não somente do horror da Segunda Guerra, como também da Guerra Fria, e principalmente do estágio atingido em meados do século XX pela filosofia, principalmente a filosofia existencialista, que afirmava definitivamente a solidão e a responsabilidade do homem por seu próprio destino em um mundo sem Deus. Além disso, buscava representar no palco a crise social que a humanidade vivia, apontar os paradigmas e os valores morais dessa sociedade como principais fatores, componentes dessa própria crise. A principal fonte de inspiração dos dramas absurdos era a burguesia ocidental, que, segundo os teóricos do absurdo, ela se distanciava cada vez mais do mundo real por causa de suas fantasias e do ceticismo em relação às consequências desastrosas que ela causava no restante da sociedade. Os textos do teatro do absurdo têm algumas características principais. Primeiro, a reação contra a camisa de força do realismo, apresentando algumas situações inusitadas e ilógicas. Depois, a não pretensão de contar uma história, mas sim de comunicar uma configuração de algumas imagens poéticas. Depois, a tendência de ter uma estrutura circular, terminando a peça exatamente onde ela começou, ou simplesmente progredindo para uma intensificação dessa situação inicial. Os textos eles não propõem teses e nem debatem proposições ideológicas. Eles expressam uma trágica sensação de perda diante do desabamento de algumas certezas absolutas. E, principalmente, alguns textos apresentam uma linguagem que não tem necessariamente um sentido convencional. A peça Esperando Godot, escrita em 1953 por Samuel Beckett, é um exemplo claro dessa estética. Esperando Godot conta a história de dois personagens que esperam ansiosamente pela chegada de Godot numa terra onde quase nada acontece de inovador, onde tudo se repete sem cessar, obrigando esses angustiados personagens a conviverem com a tristeza e com a frustração. Nós vamos começar com uma montagem brasileira, a versão do diretor César Ribeiro, influenciada pelo teatro de Tadeusz Kantor, que nós vimos nas últimas aulas, e também pela estética de HQs e de desenhos animados. Enfim.
E então? Nada! Deixe ver! Não há nada para ver! Tente calçar de novo! Vou deixar tomando ar! Eis o homem pondo nos sapatos a culpa dos pés! Alarmante! Isso está ficando alarmante! Vamos embora! A gente não pode! Por quê? Estamos esperando o Godot! É mesmo! Não seria por acaso Godot? Eu sou! Posso? O nome não lhe diz nada? Perguntei se o nome não lhe diz nada! Posso! Sexta! Ajudou a passar o tempo. Teria passado igual. É, mas menos depressa. O que a gente faz agora? Não sei. Vamos embora. A gente não pode. Por quê? Estamos esperando o Godot. É mesmo. Como tem misericórdia? O que eu digo ao senhor? Godot, senhor? Ah, diga que me viu e que me viu. Mas você viu mesmo, não viu? Não vai voltar amanhã dizendo que nunca me viu? Titi. O quê? Não posso continuar assim. É o que todos dizem. E se a gente se separasse? Talvez ficasse melhor. Amanhã nos encontramos, a não ser que Godot venha. E se vier? Estaremos salvos. Então vamos embora. Vamos lá. De Londres, uma montagem que uniu dois grandes nomes do teatro mundial, Ian McKellen e Patrick Stewart. Say, I am happy. I am happy. So am I. So am I. We are happy. We are happy. What do we do now that we're happy? You should have been a poet. Oh, I was, isn't that obvious? Que voulez-vous? I beg your pardon? Que voulez-vous? Ah, Que voulez-vous? exactly. How does it fit me? How would I know? Well, that passed the time. It would have passed in any case. De Madrid, na Espanha, uma versão do mesmo texto em que os dois personagens se encontram numa linha férrea abandonada. Atados. ¿Cómo atados? Atados de pies y manos. ¿A quién? ¿Por quién?
¡A tu buen nombre! ¡A Godot! ¡Matamos a Godot! ¡Qué idea! Esto empieza a resultar inquietante. ¡Silvia! Vayámonos. No podemos. ¿Por qué? Esperamos a Godot. Es cierto. ¡No lo sueño, hombre! Las lágrimas del mundo son inmutables. Cuando alguien empieza a llorar, alguien deja de hacerlo en alguna otra parte. Lo mismo sucede con la risa. El señor Godot me manda a deciros que no vendrá esta noche, pero que mañana seguramente lo hará. ¡Quédate conmigo! ¿Te he dejado alguna vez? No perdamos el tiempo en vanos discursos. ¡Hagamos algo ahora que se nos presenta la ocasión! No todos los días hay alguien que nos necesita. ¡Atrás! A veces me pregunto si no sería mejor que nos separásemos. No irías lejos. Ah, cierto. Y ese sería un grave inconveniente, ¿verdad? Aquí ya no tenemos nada que hacer. Ni aquí, ni en ningún otro sitio. No, Godot, no seas así. Mañana todo irá mejor. ¿Por qué? ¿Oíste lo que dijo el chaval? No. Dijo que seguramente Godot vendrá mañana. Da Alemanha, uma montagem do mesmo texto, esperando Godot, com um palco extremamente limpo, com somente uma cavidade no meio do palco. Und wir. Wie bitte? Ich sagte und wir. Verstehe ich nicht. Was ist unsere Rolle dabei? Unsere Rolle? Unsere Rolle. Lass mir Zeit. Unsere Rolle. Bittsteller. So weit ist es gekommen. Naja, hat der Herr Ansprüche geltend zu machen? Haben wir denn keine Rechte mehr? Oh, da müsste ich lachen, wenn ich nur könnte. Haben wir sie denn verloren? Wir haben sie verschleudert. Also, wir gehen. E do Teatro de Taiwan, o mesmo texto encenado com elementos da cultura oriental. Vamos ver.
生命诚可贵，有情价更高。生死有命运，何须自看照？驾！运动的普及，比如棒球、篮球、网球、足球、高排球、体操、强足球、北极球，不要说了，网游戏，不要再说了，秋天、夏天、春天、冬天，你是各种保健素、抗生素，还有药品一言以蔽之，我扼要说明。高尔夫球动18动，27动，动动两身体。下注吧，好商量，帮帮忙，努力抗，听见否？别嚷嚷，找到没有？乱动忙。你是我无法集中思想，笨蛋偏偏耍名堂，却怎料期望越高越贫寒，期望越高越贫寒。当一根儿啊根儿，你就是破说啊！我就是垃圾，你架着我当马骑，你喊驾，我就走了啊！大声点儿，哎，啊！驾！哎呦，你这么小声架得出去吗？什么时候哑的？别再问我时间问题，什么时候？该死的时间还没有把我折磨够吗？什么时候？可恶极了！有一天，这对你们来说还不够吗？有一天，好了，有一天我瞎了，有一天我们聋了，有一天我们出生，有一天我们都会死去。就在同一天同一秒，这对你们来说还不够吗？他是不是真的瞎了？瞎了，谁？我说，相对而真真，排不足而精精把旌旗列在西郊外。我回去跟果陀先生说什么啊，爷爷？你跟他说，你的确见到我了。明天别再回来告诉我从来没有见过我。那我们走吧，咱们走吧。E do grupo Duo D, já estudado aqui na aula que a gente falou sobre Tadeusz Kantor, mais uma versão desse mesmo texto, Esperando Godot.
também de Samuel Beckett, o monólogo A Última Gravação de Krapp é o tema de mais uma sessão na prática. Sozinho em cena, o velho Krapp, escritor, grava em áudio os acontecimentos mais marcantes do ano que se passou e escuta passagens dos anos anteriores, hábito que ele cultiva em todos os seus aniversários. Nosso primeiro vídeo, mais uma vez, é uma encenação brasileira dirigida pelo grande diretor Francisco Medeiros, com Antônio Petrin no palco. Na verdade, meu melhor. Indestrutível associação, até minha dissolução na tempestade, e na noite, a luz da revelação e o fogo. Meu rosto em seus seios, minha mão sobre ela, e ali ficamos deitados. Eu não gosto de monstro, não é na casa da Delicadamente, para cima e para baixo. Uma grande montagem desse texto trazia, interpretando o próprio Krapp, o dramaturgo Harold Pinter, considerado um dos maiores autores também do século XX. E nesse caso, nesse espetáculo, ele dava vida como ator ao protagonista. Uninhabited. Here I end. Up a lake with the punt. Bathed off the bank. Then pushed out into the stream and drifted. She lay stretched out on the floorboards, with her hands under her head and her eyes closed. Sun blazing down. Bit of a breeze. Water nice and lively. I noticed a scratch on her thigh and asked her how she...
sob direção do diretor Bob Wilson, mais uma versão desse mesmo texto, com a linguagem já conhecida por vocês, trazida por esse encenador, mas com uma novidade: o próprio Bob Wilson interpretando o protagonista da peça. Vamos ver. Fox 3! Fatal things for a man with my condition. Cut him out! Cut him out! The shadows of the evening creep across the sky. Oh, now the day is over, the night is drawing nigh. Past midnight. Never knew such silence. Outro grande encenador contemporâneo também deu vida a esse mesmo texto de Beckett. Peter Stein fez a sua versão em um teatro da França. Vejam como a maquiagem é uma das coisas mais importantes para a estética do teatro do absurdo. Boîte 3, bobine 5. Une fille dans un vieux manteau vert sur un quai de gare. Les yeux qu'elle avait, tout était là. Ça aurait pu le distraire de ses chères études. Difficile de croire que j'ai jamais été ce petit crétin. L'azur du ciel va se ternir. Peut-être qu'il avait raison. Boîte 3, bobine 5. Peut-être que mes meilleures années sont passées, quand il y avait encore une chance de bonheur. Também com a maquiagem bastante pesada, uma outra encenação vinda da Alemanha. Schachtel 3, Spule 5. 39 Jahre heute. Kerngesund wie eine Eiche. Abgesehen von meiner alten Schwäche. Und die Sehnsüchte. Weiter. Mein Gesicht in ihren Brüsten und meine Hand auf ihr. Wir lagen da, ohne uns zu bewegen. Aber unter uns bewegte sich alles. Und bewegte uns. Sachte. Auf und nieder. Nichts mehr zu sagen. Nicht einmal Piep. Das ist schon ein Jahr heutzutage. Bitteres Wiederkäuen und steinharter Stuhl. Hätte mit ihr glücklich werden können, da oben an der Ostsee. Und den Kiefern und den Dünen. Nicht? Alter, durchtriebener Spieler, du. Krapp. Oder wie dich nennen? Krapp meines Herzens? Krapp das Krokodil? Mit Krapp kein Krippenspiel? Mein Spiel jetzt. E usando pouquíssima iluminação, essa outra encenação que vem da França também propôs o mesmo texto de Samuel Beckett.
49 ans. Aujourd'hui, je me rappelle une jeune beauté brune, une poitrine. Pour qui je me prenais il y a 30 ans. Chaque fois que je regardais dans sa direction, elle avait les yeux sur moi. Oh! Elle a menacé d'appeler un agent, comme si j'en voulais sa vertu. Le visage qu'elle avait. Assez! Les yeux comme des chrysolites. C'est fini! Mais sous nous, tout remuait. O teatro do absurdo foca principalmente no comportamento humano, trazendo à superfície a relação das pessoas e as suas ações. O objetivo maior desse gênero é promover uma reflexão no público, de forma que a maioria dos roteiros absurdos eles procuram expor o paradoxo, a incoerência, a ignorância dos seus personagens em um contexto bastante expressivo, bastante trágico. Agora, de Eugênio Ionesco, mais um texto representante desse movimento, O Rinoceronte. O Rinoceronte apresenta a história de uma tranquila cidade que se transforma completamente após o surgimento de um rinoceronte em suas ruas. Alguns debates sem sentido sobre o animal surgem por parte de alguns moradores. De maneira misteriosa, o modo de ser do animal vai se proliferando na cidade de maneira irreprimível, até que os próprios habitantes das cidades vão se transformando um a um em rinocerontes, com exceção do protagonista da peça, Berenguer, um homem comum. Escrita em 1959 na França, a peça é tida como uma parábola sobre a invasão do fascismo na Europa e principalmente sobre o pensamento de massa que seguiu assombrando essa sociedade, principalmente no período pós-guerra. E mais uma vez começamos com uma encenação brasileira. O diretor Carlos Canhameiro ocupou uma das salas do Complexo Cultural Funarte, em São Paulo, com a Companhia de Teatro Acidental. Veja como ele brinca com as questões do claro e do escuro nos cenários e nos figurinos. Vamos ver. Qual a diferença entre o homem e o rinoceronte? Que só tem um corno no focinho. O senhor que é comerciante devia saber. Não, para, deixa isso aí, eles estão te incomodando. Podemos permitir que os nossos gatos sejam esmagados por rinocerontes de um ou de dois cornos, quer sejam asiáticos ou africanos? Você acha mesmo que é natural? É mais natural? Rinoceronte? Sim, mas um homem que vira um rinoceronte. Porra, isso é discutirmente anormal. Pode definir as noções de normalidade e anormalidade. A terceira separada está dentro da terceira. A terceira desaparece. Não vazio. Verdade. A felicidade requer egoísmo. Relativamente não tem horas que a maior parte das pessoas
Afinal, um homem não é tão feio assim. A nossa próxima encenação, vinda da Bélgica, coloca alguns refletores de iluminação dentro do palco. Monsieur le chef. Hier, dimanche, dans notre ville, sur la place de l'église, à l'heure de l'apéritif, un chat a été foulé aux pieds par un pachyderme. Ça n'était pas exactement sur la place de l'église. Non, c'est tout, on ne donne pas d'autres détails. Ça suffit, c'est clair. La morale, la nature a ses lois, la morale est antinaturelle. Da companhia do Théâtre de la Ville, do diretor Emmanuel de Marcy-Motta, que a gente falou aqui na aula sobre Meyerhold, vem a próxima versão do mesmo texto, O Rinoceronte. Percebam como o espetáculo não tem cenário nenhum, mas o palco, em determinado momento do espetáculo, ele se fecha em formato de V de forma surpreendente. Dá uma olhada. Il a l'air de vouloir monter l'escalier. Oh, ça va, Madame Boeuf. Le voilà. En bas. C'en est un. Je ne vois rien du tout. C'est une illusion. Mais si, là, en bas, il tourne en rond. Il n'y a pas de doute. Il tourne en rond. Il ne pourra pas monter. Il n'y a plus d'escalier. Mais c'est bien bizarre. Qu'est-ce que cela veut dire? Venez voir. Venez donc le voir, votre rhinocéros. J'arrive. Allez-vous, le spécialiste des rhinocéros. Regardez donc. Mais je ne suis pas le spécialiste des rhinocéros. Regardez, comme il tourne en rond. On dirait qu'il souffre. Qu'est-ce qu'il veut? On dirait qu'il cherche quelqu'un. Vous le voyez maintenant? En effet, je le vois. Oh, peut-être avons-nous tous la berlue et vous aussi? Je n'ai jamais la berlue. Mais il y a quelque chose là-dessus. De quoi quelque chose? C'est bien un rhinocéros, n'est-ce pas? C'est bien celui que vous avez déjà vu, et vous aussi. Certainement. Alors il a 2 cornes, c'est un rhinocéros asiatique. Ou africain. Bon, je sais plus si c'est le rhinocéros asiatique. Il nous a démoli l'escalier! Tant mieux! Une chose pareille devrait arriver. Depuis le temps que je demande à la direction générale de nous construire des marches de ciment pour remplacer ce vieil escalier vermoulu. Il y a une semaine encore, j'ai envoyé un rapport à monsieur le chef. Ça devait arriver, ça devait arriver. Et c'était à prévoir. Et j'ai eu raison. Oui, comme d'habitude. Oui, l'unicornuité caractérise-t-elle le rhinocéros d'Asie? L'unicornuité caractérise... Oh, pauvre bête! Il n'en finit pas de barrir et de tourner en rond. Qu'est-ce qu'il veut? Ah! Il nous regarde. Minou! Vous n'allez pas le caresser, il n'est sans doute pas apprivoisé. De toute façon, il est hors d'atteinte. Ah oui, pauvre bête. Vous qui savez un tas de choses, pensez-vous pas au contraire que c'est la pique? Mais là, vous cafouillez, Béranger. Vous êtes vaseux bâtard. Mais comment est-ce possible dans un pays civilisé? D'accord. Cependant, existe-t-il? Oui ou non? C'est une machination infâme.
C'est votre faute. Pourquoi la mienne et pas la vôtre? Ma faute, ah, c'est toujours sur les petits que ça retombe. S'il ne tenait qu'à moi. Nous sommes dans de beaux draps, sans escalier. Bon, ce n'est pas le moment, messieurs. Ça, c'est la faute de la direction générale. Peut-être, mais comment allons-nous descendre? Je vais vous prendre dans mes bras. Et on va sauter ensemble. Non! Ne mettez pas votre main rugueuse sur ma figure. Espèce de pachyderme. Je plaisantais. Mon Dieu! Est-ce possible? Qu'avez-vous? C'est mon mari! Mon pauvre bœuf! Mais que t'est-il arrivé? Vous en êtes sûr? Oui, je le reconnais! Je le reconnais! Mais alors là, je le mets à la porte pour de bon! Monsieur Papillon, est-il assuré? Ah, je comprends tout. Mais comment payer les assurances dans un cas semblable? Oh mon Dieu! Transportons-la! Ne vous en faites pas, Madame Boeuf. Ça s'arrangera peut-être! Duda, juridiquement, que peut-on faire? Il faut demander au contentieux. O cenário todo desenhado no chão, como se fosse uma planta de arquitetura. Essa foi a opção dessa encenação vinda da Alemanha. Ja, guten Tag, Hans. Sie immer zu spät natürlich. Wir hatten uns auf 11:30 verabredet. Es ist jetzt bald 12. Oh, ein Nashorn! Es stürmt vor sich hin, knapp an den Nordstädten vorbei. Das ist die Höhe! Das ist die Höhe! Ich habe noch nie eins gesehen. Wie ein Komet! Schon das zweite Mal, dass eins vorbeirennt. Ich glaube, es war dasselbe. Nein, es war nicht dasselbe Nashorn. Das von vorhin hatte 2 Hörner auf der Nase. Es war ein indisches Nashorn. Dieses hier hatte nur 1, es war ein afrikanisches. Sie erzählen Unsinn. Ein Nashorn hat mich von meiner Haustür bis hierher verfolgt. Die Nachhörner sind da! Das ist alles! Und wir gar nichts anderes besorgen! Man gewöhnt sich daran, wissen Sie. Es erstaunt niemanden mehr, wenn eine Herde Nashörner in vollem Galopp durch die Straßen prescht. Die Leute machen Platz und gehen ihren Geschäften nach, als wäre nichts geschehen. Schließlich und endlich möchten Sie gern Nashorn sein? Warum nicht? Gehen Sie nicht, gehen Sie nicht, Steff! Sie sind ein Mensch, kommen Sie zurück! Jetzt kommen Sie zurück, kommen Sie zurück, Steff! Kommen Sie zurück! Outra encenação alemã traz o cenário todo rabiscado. O mesmo texto, O Rinoceronte, de Eugene Ionesco. Nashorn, Mädchen, Nashorn! Sie sind ein richtiges Schweinbären, stimmt! Porcosuma! 4 Wochen und Sie sind ein kultivierter Mensch. 4 Wochen? So schnell geht das mit der Kultur? Oh. Die Bestie rannte mit einer solchen Geschwindigkeit an uns vorbei, dass wir es kaum sehen konnten. Und da wollen Sie gesehen haben, wie viele Hörner es hatte? Ich rechne schnell. Die ganze Welt versucht damit sein bisschen zu beeindrucken. Cogito ergo sum. Da steht schwarz auf weiß. Ich habe das Nashorn gesehen. Da bin ich meine Hand ins Feuer. Ich kann es bezeugen. Massenpsychose!
Massenpsychose! Opium für das Volk! Los jetzt! Alina, Frau! Tatsächlich. Ich habe eine Beule. Muss ich mich also doch gestoßen haben? Sie sehen schlecht aus. Ganz grün. Ich fühle mich so beengt. Was ist denn mit Ihrer Haut? Die Nashörner sind Geschöpfe wie wir. Aber wir haben doch unsere Moral! Das Roman ist überholt. Schauen Sie sich doch die Welt an. Der Geist! Willst du mich verarschen, Beria? Aber national stimmt schon mal, oder? National ist richtig, jawohl. Aha. Freiheit! 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 Wenn alle so denken wie Sie, dann kann man ja gleich auswandern. Und dann wollen Sie im Ausland Unterstützung suchen wie? Ich glaube an die internationale Solidarität. Ich bin blond und ich bleibe blond. Durch! Es ist vielleicht besser, wenn wir nicht weiter darüber sprechen. Ich verlasse dich. E para finalizar, a versão do diretor já conhecido de vocês, Bob Wilson. Nós teremos uma aula só para falar do trabalho desse encenador, já conhecido por vocês do curso. Vamos ver a versão dele de O Rinoceronte, de Eugênio Ionesco.
Vários elementos do teatro do absurdo permanecem vivos até hoje, como o estranhamento entre os temas, entre os personagens, como referências simbólicas e oníricas na construção da dramaturgia dos espetáculos, e a ausência da própria linearidade nas peças, sejam elas de vanguarda ou ligadas mais à tradição. Na próxima aula, nós falaremos um pouco sobre grupos que estabeleceram comunidades para a criação coletiva, o Living Theatre e o Théâtre du Soleil. Até já!